वेलकम टू ब्राह्मणी कुंड। एपटे जावाई हम आम से आसी सेपटे रही बाकी एपटे एक्चुअली जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आमर पिकनिक जावा टाइम आसीगला। तो मुझे ब्राह्मणी कुंड। तो ये देखो जावा टाइम मो सैंडल मत धक्का देला टोटाली बाहरी बाकी बाहरी नाला जहाँ हो लास्ट पर्यटन ठीक ठाक थिला। तापर सकाळु मॉर्निंग रे हमको देते कदली आउ बस रे जेहेतु बस वाला मना कर देला कि अंडा उठबनी तो गाड़ी छेड़ा करके ये समस्ते अंडा खाइलु। एक्चुअली मॉर्निंग रे देते पाउरुटी आउ कदली आउ एग थिला एमती किसी खाई खुआई डांस करके बाहरी गलु आम पिकनिक जगह को। आम जाइलु एक्चुअली ब्राह्मणी कुंड। एक्चुअली बहुत दूर रास्ता बोली कहीं भी जान आमको पहुँचापी बोधे गोटे गला माने सीरियसली बसी बसी इरिटेट लगुला माने 5 घंटा एनीथिंग। तथापि जगह बहुत ही बढ़िया था। आपण माने दिन गोटे होता बाकी पूरा भर्ती देखो पूरा माने कुहुड़ी टोटाली भर्ती था। पहाड़ पर बोधे पहाड़ एक्चुअली जे एरिया थाए बहुत ही कुहुड़ी थाए। एठी माने एमती तांकर धान माने जो शगड़ रे बहुतले माने बहुत ही रूराल जगहटा। एक्चुअली तो मु केबे भी जाइनी एक्चुअली मयूरभंज एटा मोर फर्स्ट टाइम जीवा थिला बाकी भलो थिला। बाकी मु जतले फास्ट देखली भाई ए जगार काश मु घर थांता मु रही थांती। तापरे सीरियसली 2 घंटा पर मते फील है ना ना बाबा मोर जेठी अछि सेठी बहुत भलो से अछि। सीरियसली नेटवर्क टोटाली डेड टोटाली जीरो। मु भाबु थाए मालो ए माने केमती रही चंती एमती सब घुसरी फुसरी पाली चंती। पानी पूरा नीट एंड क्लीन पूरा क्लीन। फाइनली आम पहुँच गलु। तापर आम चलु आम जगह को। हाय हेलो एटा एक्चुअली मोर फास्ट ब्लॉग थिला तो केमती कौन मोबाइल धरी भी जानी पार नथुली तो एमती किसी धरी करतुली। बाकी सीरियसली कहबी तो माने रास्ता बहुत खतरनाक थिला माने टिके जदि एपट सेपट इयाडे सियाडे चाहे चलुचंदी ना दौड़िकिना पड़ जाए एमती किसी आम गैंग पछड़ चलते भाई पहाड़ पूरा पहाड़ भितर खतरनाक तो समस्ते मोर एटा एक्चुअली किंतु फास्ट पिकनिक थिला मु केबे लाइफ रे भी जाइनी टोटल गैंग। बहुत सारा पिकनिक होची भाई पूरा गाड़ी भर्ती। भाई बहुत लोग आसन तो भी देखो बहुत सारा गाड़ी माने पूरा टोटाली फुल थिले माने से नदी कूलर भी बसी किसी करथले। तो फाइनली आमर जो रंधा रंधि होता आम से पहुँची गलु। एक्चुअली बहुत लोग आसते बहुत लोग टोटाली भिड़ थिला सबुठार आगुआ पलि आसबे कहीं मैंने बहुत लोग आसते ना किसी लोग यही भाया जगह सीट पाइबापी भल रहे। तथापि आमर एमती किसी रोषे स्टार्ट होता तो आमर एक्चुअली तापर हे देखो पूरा झरणा कूल से पाखरे टोटाली किंतु दूर को जीवे कहीं कॉल लगे ना बहुत हैरान हे टोटाली कॉल टोटाली जीरो माने टोटाल नेटवर्क जीरो एमती किसी जगह था। एठी पूरा देसी दारू सहित देसी जिनस माने जो काई काई चटणी करी खाउतले एनिथिंग एठी
ଏଠି କିଛି ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ। ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ପଥରଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଟିକେ କାଢ଼ିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଣି ସିରିୟସଲି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ମାନେ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିବୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମାନେ ଫିଷ୍ଟ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ଏ ଜିନିଷ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆସିବ ପୁରା ମସ୍ତ ପାଣି ଚାରିଆଡ଼ୁ ବାହାରୁଥିବ। ଏଠି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି ତାପରେ ମୁଁ ବି ସୁପ୍ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ହେଇଥିଲା ସୁପ୍ ଆଉ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଆଉ ହଉଛୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ପ୍ରନ୍ ପକୋଡ଼ା। ଏଠି ରନ୍ଧାରୁନ୍ଧି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ ମସରୁମ୍ ବି ଟିକେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଭେଜ୍ ମାନଙ୍କର ଥିଲା ବାକି ମୁଁ ଟିକେ ପାଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁକୁର ମୁଁ ସିରିୟସଲି ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ମୋ ପଛେ ଚାଲିଛି ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ମକା ଆଉ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରନ୍ ପକୋଡ଼ା ସରି ବାକି ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଏନି ବାକି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁକୁର ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲେ ପାଣି ଭିତରୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି ସେ ଭାବୁଛି ସତରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛି 2 ପିସ୍ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ତ ମୋ ସବୁ ସିଏ ଅଛି। ଏଠି ରୋଷେଇଆ ଭାଇ କହିଲେ ଟିକେ ମୋ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦିଅ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ସେମିତି ଚିକେନ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ବାକି ଭଲ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ବାକି ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଣା ଥିଲା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ବାକି ଅଲଣା ଥିଲା। ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରନ୍ ପକୋଡ଼ା ନେଇ ଆସିଲି ବାକି ମୁଁ ଖାଏନି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ହାଲକା ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖ ପାଣି ପୁରା ଏଇଟା ତ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି ବାକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାର ଅଛି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପୁରା ପାଣିଟା ଯାଇଥିବ ନା ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖତେ ହେବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲ୍ ଲୋକ ଖାଲି ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଲଙ୍କା ଆଉ ପପେୟା ଏକା ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ହିଁ ତାର ଦେଖିବା ଜାଗା ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକଣ ତ ଏଇଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେପଟେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରହିଛୁ ତାପରେ ଏମିତିରେ ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲେଟ୍ର 1ର ଆଉ ତ ତେଣୁ ହଉଛୁ ଠାକୁର ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ବାକି କହୁଥିଲେ ମାଛ କି ଧରନ୍ତିନି ପାଣି ସିରିୟସଲି ମସ୍ତ ପୁରା ଏଇଠି ଝରଣାଟା ବାହାରୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ତ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଗଲିନି ତାପରେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ପାଣି ପୁରା ମସ୍ତ କ୍ଲିନ୍ ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଠାକୁର ମାଛ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଝରଣା ପାଖକୁ ବୋଧେ ଜାଣିନି ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ହସୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମଦପାନ ନିଷେଧ ବାକି ଏଠି ଯିଏ ବି ଆସୁ ମଦପାନ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଏଠି ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତାପରେ ଦେନ୍ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିଲେ ତାପରେ ଏଠି ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ମୁଁ ରାଇସ୍ ନେଲି ଡାଲି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଖଟା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଝୋଳ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ହେଇଥିଲା ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟର ତ ଦେଖିଥିଲି କ'ଣ ଖାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇଲା ବେଳକୁ 4:30 ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା
था मो प्लेट फाइनाली मु खाइली बाकी सब जिन टेस्ट थिला बाकी अलणा थिला लुण दरकार थिला सब जिन अलणा होता मुझे बस खाई एंजॉय कर मो पेट पूर्ण नाला मुझे बापा रुचिया मैंने खाऊे रुचिया डमारे खाऊे प्लेट प्लेट खाना कौन तो सुविधा ना कौन जाकि आनी हेनी तो एमती समस्ते यही टाइम खाऊले किसी भी खाई सारी आम टाइम किसी टाइम बढ़िया पानी फाइनाली मो बापा को टाणी टाणी आने मुझे तुम देखी नी चल आस एत दूर से देखिलानी बापा बादाम कले मत देले एमती देखा करी आसलु ये बापा मो सह कथा होते केमती कौन लगिला मैंने भल लगुच सिमड़ पहाड़ यही पहाड़टा एक्चुअली कौन लगे जहाँ शुणते पारे मुझे जानी